নমস্কার, আমি তানিয়া শান্তিনিকেতন নকশি কাঁথা থেকে। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি সিল্ক এবং তসরের একটা খুব সুন্দর ভিডিও। এই ভিডিওর সমস্ত শাড়ির উপর থাকছে 15% ডিসকাউন্ট। অরিজিনাল প্রাইসটা আপনারা স্ক্রিনেই দেখতে পাবেন শাড়ির উপরে, আর এর উপরে আপনারা 15% অফ করে পেমেন্টটা করে নিতে পারেন। তো চলুন শুরু করি দেখাতে। প্রথমে আমার মডেল যে শাড়িটা পরে আছে সেটা তো খুবই সুন্দর, রঙটা ভারী সুন্দর, একদম রানি কালার। সেটার প্রাইস ছিল 10,500। नेक्स्ट যেটা দেখাচ্ছি এখন, আর মডেলের শাড়িটা ছিল বিষ্ণুপুরি কাতানে। नेक्स्ट साड़ी दिखा रहे वो है प्योर गाछी बाई गाछी तसर में। ऑल ओवर बॉडी पूरा हैंड ब्लॉक में है, ब्यूटीफुल ब्लॉक, एंड उसके साथ बॉर्डर पल्लू में पूरा हैंड कारपेट काथा स्टिच का काम है। इसका ओरिजिनल प्राइस था 10,290 रुपीज़। आफ्टर डिस्काउंट यू विल गेट इट एट 15% ऑफ। ये जा रहा है पूरा पल्लू, और इसका ब्लाउज देखिए, ब्लाउज भी बहुत सुंदर है। ये जा रहा है इसका ब्लाउज, जो कि पूरा जैकेट स्टाइल में है। इसका जो ग्रीन कलर है ना, बहुत सुंदर है, एकदम डार्क टोन है। मतलब जैसे रामा ग्रीन होता है, ये रामा ग्रीन और टर्कोइश ब्लू का मिक्स एंड मैच है। खूब सुंदर শাড়িগুলো, মানে একদম অন্যরকম ভাবে। एंड ये जो जा रहा है येलो साड़ी, ये प्योर बैंगलोर सिल्क में रिवर्स कारपेट काथा का स्टिच है पूरा साड़ी में, एंड इट्स अ डबल स्कर्ट बॉर्डर। येलो कलर तो बहुत ही फेस्टिवल कलर होता है और बहुत ही ब्राइट लगता है, तो इसका कोई सीज़न नहीं है कि आप इसमें पहने। एक येलो साड़ी तो होना ही। और इसमें जो कलर हमने चूज़ किया है हैंड स्टिच के लिए, वो एकदम रेड पिंक ऑरेंज की शेड में नहीं है, तो बहुत ही डिफरेंट कलर है। एक्वाटिक कलर में हमने पूरा कारपेट काथा किया है, देखिए। और इसका ब्लाउज भी पूरा जैकेट स्टाइल में है। अगर आप बनाएंगे तो आपका बैक पूरा ऑल ओवर आएगा, स्लीव भी पूरा ऑल ओवर आएगा। ये जाएगा आपका कैनवस में, देखिए कितना सुंदर है काम, एकदम ठासा कारपेट काथा का काम है। नेक्स्ट जो साड़ी दिखा रहे, और आज का वीडियो का हर साड़ी में आपको शिपिंग फ्री है ऑल ओवर इंडिया, and silk mark certified. All are pure silk and silk mark certified. And yes, 15% off। जो प्राइस आपको स्क्रीन में दिख रहा है उसके ऊपर 15% माइनस करके आपको पे करना है। तो इट्स अ वेरी गुड ডিল, অ্যান্ড এটা খুব ভালো একটা প্রাইসে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন শুধুমাত্র এই ভিডিওটার জন্য। নেক্সট प्योर गाछी तसरे ये जो मल्टी कलर थ्रेड का काम है, और डिज़ाइन हमने जो बनाया है वो ट्यूलिप फ्लावर का है, बहुत ही सुंदर है ये। एंड इसका जो कढ़ाई है ना, देखिए पूरा एकदम ठासा वर्क है, जो कि कारपेट काथा हम बोलते हैं। इसमें कहीं पर भी आपको गैप नहीं दिखेगा। और इसका जो लिफ का कलर है बहुत इंटरेस्टिंग है, ये फिरोज़ा और ग्रीन की शेड में है। ये जब आप पहनेंगे ना, एक्चुअली नेचुरल के ऊपर जो थ्रेड कलर होता है ना, वो वैसे ही बहुत सुंदर लगता है, और उसके ऊपर ट्यूलिप फ्लावर बहुत सुंदर लग रहा है। इसका ओरिजिनल प्राइस था 10,500, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इसके ऊपर आपको 15% ऑफ मिलेगा फॉर टुडेज ओनली फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट जो दिखा रहे, ये एक पाटली पल्लू है। पयला বৈশাখ আর লাল সাদা না দেখালে তো ঠিক হবে না, লাল সাদা শাড়ি তো দেখানোই দরকার। তো দেখুন পিওর গাছি তসরে এই শাড়িটা যাচ্ছে, পুরো কুচিটা যাবে লাল, আঁচল যাবে লাল, এবং ব্লাউজটাও কিন্তু লালেই থাকছে, ফিশ মোটিভে রয়েছে পুরো। এটার অরিজিনাল প্রাইস আপনারা স্ক্রিনেই দেখতে পাচ্ছেন, 11,550, 11,550 রুপিস। হ্যাঁ, এবার ব্লাউজটা দেখে নিন, কি সুন্দর লাগবে, এত ভালো কন্ট্রাস্ট রয়েছে না, ছোট্ট ছোট্ট ফিশ রয়েছে ব্লাউজে। আর এই যাচ্ছে আঁচল, আঁচলে পুরো বড় বড় মাছ, এবং বডিতেও কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট মাছ রয়েছে। ইটস আ ফিশ ডিজাইন হ্যান্ড কাঁথা স্টিচ অন পিওর গাছি বাই গাছি তসর, সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, অ্যান্ড অল ওভার ইন্ডিয়া শিপিং ফ্রি। অ্যান্ড ইয়েস, we have our upcoming Kolkata exhibition on 5th April, and upcoming Durgapur exhibition on 30th April, 13 April, Hotel Mangolik, Jodhpur, Hotel Mangolik City Center। Durgapur exhibition, Hotel Mangolik City Center, 13 April, and কলকাতা এক্সিবিশন 5th এপ্রিল, যোধপুর পার্ক, নারী সেবা সংঘ। আপনারা সকলে আসবেন, আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর শাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। আর এই যাচ্ছে আমাদের নেক্সট শাড়ি, পিওর গাছি তসরে, অ্যাকচুয়ালি জরি তসর,
পুরো পাটটাই কিন্তু জরির কাজ করা রয়েছে, জরিতে বোনা রয়েছে গোল্ডেন কালারে। তার সাথে আমরা যেটা করেছি, পুরো শাড়িটা হ্যান্ড কাঁথা স্টিচ, অল ওভার হ্যান্ড কাঁথা স্টিচ, কার্পেট কাঁথা অ্যান্ড গুড়ি কাঁথা মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ। দেখুন এটা হচ্ছে গুড়ি কাঁথার কাজটা মাঝখানে, আর দুপাশে কার্পেট কাঁথার কাজ রয়েছে এবং জরি তসরের ওপর কাজটা রয়েছে। নেক্সট দেখাচ্ছি, এটা একটা ঘিচা তসরে, খুব এক্সক্লুসিভ এই শাড়িটা। এই শাড়িটা পরলে যে কি ভালো লাগবে, জাস্ট দেখুন, অল ওভার হ্যান্ড কাঁথা স্টিচ। এবং এই শাড়ির এক স্পেশালিটি হচ্ছে এই শাড়িটা কার্পেট কাঁথা, গুড়ি কাঁথা মিলিয়ে মিশিয়ে করা। আঁচলের কাজটা, ফ্লোরাল ডিজাইনটা পুরো কার্পেটের কাজ রয়েছে, তারপরের পোর্শনে জিওমেট্রিক ডিজাইনটা এটা হচ্ছে গুড়ি কাঁথার কাজ, তারপরে অল ওভার বডি পুরো মিনাকারির সাথে কার্পেট কাঁথার কাজ রয়েছে। একটু আর্টিস্টিক শাড়িটা, যাদের একটু অন্যরকম শাড়ি ভালো লাগে তারা দেখতে পারেন। আর এই যাচ্ছে ব্লাউজটার রঙটা এত সুন্দর না, একদম প্যাস্টেল মেরুন, যেহেতু ঘিচা তসর তাই একেবারেই চকচকে নয়, জাস্ট ডিজাইনটা দেখুন কি সুন্দর লাগছে। এই পোর্শনের ডিজাইনটা অসাধারণ, পুরোটা কিন্তু গুড়ি কাঁথার কাজ রয়েছে। নেক্সট যেটা দেখাচ্ছি, এটাও কিন্তু একটা ফোক কাঁথা, পিওর গাছি বাই গাছি তসরে। কি ভালো কম্বিনেশনটা, এটা একটা মেরুন ব্লাউজ দিয়ে পরবেন, অপূর্ব লাগবে, অপূর্ব লাগবে। এর পাটটা দেখেছেন কি সুন্দর, পুরো একদম মেরুন, ছোট্ট ছোট্ট কলকা রয়েছে, হাতে পাড়ে হাতি রয়েছে এবং ফোক ডিজাইন, যেহেতু পুরো আঁচলটাতে কিন্তু ফোক আর্ট করা রয়েছে। এটার অরিজিনাল প্রাইস ছিল 10,980 রুপিস। আফটার ডিসকাউন্ট আপনারা পেয়ে যাবেন, মানে আফটার 15% ডিসকাউন্ট আপনারা কিন্তু এই শাড়িটা পাবেন। তো 10,980 মাইনাস 15% অ্যামাউন্ট যেটা হচ্ছে সেটা আপনাদের দিতে হবে। শিপিং ফ্রি থাকছে অল ওভার इंडिया एंड सीओडी अवेलेबल फॉर 1000 रुपीज़ एडवांस बुकिंग अमाउंट। बाकी जो अमाउंट होगा वो आपको सीओडी में डिलीवरी बॉय को देना होगा विथ एक्स्ट्रा सीओडी चार्जेस। नेक्स्ट जो दिखा रहा है प्योर गाची बाई गाची तसर में हैंड ब्लॉक के साथ काथा का पूरा काम है। देखिए बहुत ही सुंदर है। ये वाला कलर ना एकदम चॉकलेट कलर है, चॉकलेट कलर के ऊपर हमने रेड कलर की थ्रेड वर्क किया है जो कि हैंड काथा स्टिच है एंड बॉडी पोर्शन में जो है डिज़ाइन है वो पूरा हैंड ब्लॉक में है। वेरी नाइस कलर ना, वेरी यूनिक कलर एक्चुअली। देखो आँचलटा कि सुंदर लागছে देखते, असाधारण अपूर्व सुंदर। और ये जाच्छे ब्लाउजटा, ब्लाउज इसका पूरा जैकेट स्टाइल में आएगा ऑल ओवर। এই ক্যানভাস করে আপনারা দেখে নিন আঁচলটা জিওমেট্রিকের সাথে ফ্লোরাল ডিজাইন পুরো করেছে। হ্যাঁ, এইবার দেখাবো ব্লাউজটা। অসাধারণ একটা ব্লাউজ, চকলেট কালারের উপরে লাল সুতোর পুরো হ্যান্ড কাঁথা স্টিচ করা রয়েছে। নেক্সট আছে পিওর গাছি বাই গাছি তসরে গুড়ি কাঁথা অ্যান্ড কার্পেট কাঁথা। খুব সুন্দর শাড়িটা, পুরো অল ওভার শাড়িটাতে কিন্তু একদম ছোট্ট ছোট্ট গুড়ি কাঁথা করা রয়েছে এই খেজুর মানে নারকেল পাতা ডিজাইনে, এবং আঁচলটাতে কিন্তু আমরা পুরো ভরাট করে একদম ঠাসা কাজ করেছি। এটাও কিন্তু বেশ সুন্দর লাগে। ओरिजिनल प्राइस था 10,980 रुपीज़, इसके ऊपर 15% ऑफ है एंड शिपिंग फ्री है ऑल ओवर इंडिया एंड सिल्क मार्क सर्टिफाइड। ऑल साड़ीज विल बी सिल्क मार्क सर्टिफाइड। जस्ट देखुन अपूर्व सुंदर এই শাড়িটা। नेक्स्ट যে শাড়িটা দেখাচ্ছি সেটাও খুব সুন্দর, একদম উড়িষ্যা হ্যান্ডলুমের সাথে ঘিচা তসর, উড়িষ্যা হ্যান্ডলুম সম্বলপুরি শাড়ির ওপরে পুরো আমরা কাঁথা ওয়ার্কটা করেছি। সম্বলপুরি ইক্কত যেটা হয় না, ঘিচা ইক্কত, অপূর্ব সুন্দর একটা গঙ্গা যমুনা শাড়ি। এখানে যেটা দেখানো হচ্ছে বলি, এটা হচ্ছে নিচের পোর্শনটা যেটা দেখছেন সেটা হচ্ছে आंचल। नीचे जो बॉर्डर है ना ये पूरा नीचे 1 मीटर। हाँ, अभी देखिए आपको साड़ी का ओरिजिनल लुक आ रहा है। ये पूरा पल्लू है जो कि हैंड वोवन है इक्कत डिज़ाइन में, और बाकी जो पोर्शन में हमने काथा किया है जिसमें फ्लोरल डिज़ाइन है रेड रानी, वो पूरा हैंड काथा स्टिच है।
और इसका बॉर्डर गंगा जमुना, मतलब दोनों तरफ दोनों अलग कलर है। देखिए पूरा ऑल ओभार है ये শাড়ি। তো আজকের মতো এখানেই থামলাম, আমরা আবারও আসবো। খুব ভালো থাকবেন, আজকের মতো আসি, নমস্কার, থ্যাংক ইউ।